मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायम टीवी कनाडा के साथ एक बार फिर मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसकी हकीकत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। वो उन्वान है नजरे बद। नजरे बद एक जीती जागती हकीकत है कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। किसी ज़माने में भी इसकी हकीकत का इनकार नहीं किया गया। यही वजह है कि नज़र बद का तज़किरा परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में भी किया और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने भी किया और आइम्माए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने भी नज़र बद के बारे में हमारे पास बहुत सारी हमें दुआएं भी इनायत फरमाई और इसके बारे में हमें बताया। खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नज़र का लगना हक है और ये ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। और अगर तुम्हारे लिए कब्रों को खोद दिया जाए तो तुम देखोगे कि इसमें कितने ही ऐसे लोग हैं जो नजरे बद का शिकार होकर मर गए हैं। कुरान मजीद में सूरह कलम में परवरदिगार आलम आयत नंबर 51 में इरशाद फरमा रहा है, वइन युकादुल्लज़ीना कफरू ला युज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। और ये कुफ़ार कुरान को जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़रों से फिसला देंगे और कहते हैं कि ये तो दीवाने हैं। नाऊज़ु बिल्लाह। इस्लाम के शुरू के सालों में दुश्मनाने इस्लाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए उन लोगों की खिदमत लेने का फैसला किया कि जो नज़र लगाने में शोहरत रखते थे। इनका दावा ये था कि जिस चीज़ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो एक ख़ास अंदाज से उसकी तरफ देखते थे और इनकी निगाह बद ऐसी होती थी कि उस निगाह के नतीजे में वो चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती थी। अल्लाह ने रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके शर से महफूज रखा, इनकी बदनीयतों के तमाम हरबों को नाकाम बना दिया और इनकी शर अंगेज़ी को कुरान मजीद में इस तरह से बयान किया कि बेशक काफिर लोग जब आपको कुरान पढ़ता देखते हैं और जब आपसे कुरान सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि अपनी नज़रों से आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो नाउज़ुबिल्लाह दीवाना है। इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहा है कि नज़र लग जाना हक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घूरने से भी स्टेयर करने से भी मना फरमाया है। और अरबी ज़बान में इस नज़र बद को आइनुल हुसूद भी कहा जाता है क्योंकि ये नज़र बद जो है वो हसद की वजह से होती है। इंशाल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम में आधे प्रोग्राम में ही इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि इससे बचने के तरीक़े क्या हैं और किस तरीके से बचा जा सकता है। ये जो सूरह कलम की आयत नंबर 51 है कि परवरदिगार आलम ने फरमाया कि कुफ़ार जब आपको सुनते हैं और आप कुरान सुनाते हैं तो ये आपको नज़रों से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आयतुल्लाह मुकारिम शिराजी तफसीर नमूना में फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ इंसानों की आँखों से एक ख़ास किस्म की शुआ निकलती है और इस शुआ की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो इंसान को ख़राब कर देती है। न सिर्फ इंसान को बल्कि चीज़ को, जानवरों को, किसी ख़ास शय को नीस्तो नाबूद करने के काम आती है। और यहाँ तक फरमाते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि इस आँखों से निकली हुई शुआ की वजह से इंसान बीमार हो जाता है और आगे चल के अक्सर औकात ये देखा गया है कि बीमारी के बाद मंजिले मौत तक पहुँच जाता है और मौत वाक़ई। अब एक सवाल ये जहन में आता है कि क्या इंसान की आंखों में जो ये शुआ, इसके अंदर इतनी पावर है कि ये किसी इंसान को, किसी चीज़ को, किसी जानवर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि तफसीर नमूना में ही पूरी तफसीर मौजूद है कि आज के दौर में अगर हम देखें तो लेज़र
کا ज़माना है, लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र लाइट्स हैं, और लेज़र आज के दौर में हथियार के तौर पे भी लेज़र को इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसको बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम देखें लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई स्टोन है या पथरी है, तो आज ये दौर आ गया है कि पूरी तरीके से उसको चाक नहीं किया जाता, कट नहीं लगाया जाता, बल्कि एक छोटा सा होल किया जाता है और फिर लेज़र लाइट के ज़रिए से उस पथरी को, उस स्टोन को अंदर ही तोड़ के चकनाचूर कर दिया जाता है और इतना बारीक कर दिया जाता है कि ख़ास प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे जिस्म से वो स्टोन निकल जाता है। और ये लेज़र की पावर है। तो यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि जब लेज़र में इतना पावर है कि इस लेज़र को हम एक पावर भी कह सकते हैं, एक मकनातीसियत भी कह सकते हैं, मकनातीसी पावर भी कह सकते हैं, जिसका एक मकनातीसी असर है। हम कह सकते हैं कि इतनी पावर इसके अंदर कि ये चीज़ों को तबाह बर्बाद कर सकती है। तो ये तो लेज़र वो है कि जो इंसानों ने बनाई है, जो आँखें परवरदिगार आलम ने बनाई हैं, और बनाने के बाद इनमें नूर परवरदिगार आलम ने डाल दिया, और उस नूर के साथ उस शुआ को डाल दिया कि वो ऐसी शुआ है कि जिसका इनकार भी कोई किया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने कुछ ख़ास किस्म की शुआओं को बनाया जो हमारी आँखों में मौजूद होती हैं और जो नज़र बद का जो है सबब बन जाती हैं। एक मरतबा रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाब अस्मा बिनते उमैस के जो ज़ौजा रह चुकी हैं हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की, एक मरतबा रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और आकर फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह, जाफ़र के बच्चों को नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो क्या मैं नज़र बद से बचने के लिए ये रुका, जिसे तावीज़ भी कहा जाता है, एक ऐसा पेपर के जिसके अंदर हम दुआएं लिखते हैं नज़र बद से बचने के लिए, और उन दुआओं को फिर एक तावीज़ की सूरत में बना देते हैं। यहाँ पर उसी का तज़किरा हो रहा है कि फरमाया कि क्या ये रुका मैं ले लूँ, कि मुझे इजाज़त है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर जवाब दिया कि बेशक इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसके बाद फरमाया नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई चीज़ क़ज़ा व क़दर पर सबकत ले जाने वाली है तो वो नज़रे बद होती है। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए घर में और हसन और हुसैन को तावीज़ पहनाया और एक जुमला अर्ज़ करते हैं, और वो जुमला कुछ इस तरह से पढ़कर कहते हैं कि ये इस तावीज़ से कि तमाम कलिमात और अल्लाह की अस्मा की पनाह में मैं हसन और हुसैन को देता हूँ। नबी फरमाते हैं कि बुरी मौत, मूजी हैवानात, मूजी और जहरीले हैवानात और बुरी नज़र और हसद करने वालों के शर से मैं तुम दोनों बच्चों हसन और हुसैन को अल्लाह ताला की पनाह में देता हूँ। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम लोगों की तरफ मौलाई फरमाते हैं कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद हम लोगों की तरफ देख कर फरमाते हैं, यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ और जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा की तरफ देख के फरमाते हैं कि या अली वो दुआ है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ा करते थे, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के लिए इसी दुआ को पढ़ा है, और मैं अपने बच्चों हसन और हुसैन के लिए भी इसी दुआ को पढ़ता हूँ। और यही वजह है कि हम ये सोचते हैं ना कि नज़र बद क्या है, क्या मोहब्बत की नज़र भी लग जाती है या सिर्फ नज़र बद ही लग जाती है, ऐसा क्या फ़र्क है इन दोनों में कि हमें पता चले कि हसद की निगाह कौन सी है और मोहब्बत की निगाह कौन सी है।
علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کی کامیابی کو دیکھے، کسی کی دولت دیکھے، کسی کا حسن دیکھے، اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ اس چیز کو حسرت سے دیکھے اور اس حسرت کے ساتھ اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، تو اب جو نگاہ جا رہی ہے وہ نگاہ حسرت اور نگاہ حسد ہے جو اس طرف جا رہی ہے، اور یہ جو حسد کی نگاہ ہے یہی وہ نگاہ ہے جو نظر بد بن جاتی ہے۔ یعنی حسد اور نظر بد کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حسد نظر بد کا سرچشمہ ہے، اور حسد کی وجہ سے ہی نظر بد لگ جاتی ہے، کیونکہ ایک حسرت جو ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان ہمارے خاندان ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں خاندان کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو چھپاؤ یا اس کو مت دکھاؤ، یا کوئی کامیابی ہے تو اس کو لوگوں کو مت بتاؤ، کیونکہ ان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر بد کا شکار ہو جائیں۔ ایسے ہی سورہ فلق میں جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں پناہ چاہتی ہوں حاسدوں کے شر سے کہ جب وہ حسد کرنے لگیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے سورہ فلق کی، یہ آیت بری نظر سے بچنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور ایک دیکھیے بری نظر کیا ہے، جیسے کہ میں نے کہا عین الحسود بھی کہا جاتا ہے، حاسدین کی نظر بھی کہا جاتا ہے۔ اور حاسد حسد کیوں کرتا ہے؟ یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ حاسد حسد کیوں کرتا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ اس کی ایک بہت ہی بڑی وجہ اور بہت ہی بنیادی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان پروردگار عالم کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا تو وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ حاسد بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہو تاکہ حسد نہ کر سکو۔ اچھا، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ، اور اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ ہم کس طریقے سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو ہے روشنی میں، ان کے ارشادات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ہم کیسے نظر بد سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن پہلا واقعہ یہ کہ جو ہمیں روایت کر رہی ہیں بی بی ام سلمہ، فرماتی ہیں کہ ایک لڑکی جو میرے ساتھ تھی، اس کے چہرے پر کالے کالے نشانات تھے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ لڑکی نظر بد کا شکار ہو گئی ہے، اس پر دم کرو، اور اس پر نظر بد کے اثرات ہیں، جب اس پر خاص دعائیں نظر بد سے بچنے کے لیے دم کی جائیں گی تو اس کے اوپر سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نظر لگنا جو ہے وہ حق ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی جو ہے آنکھوں میں شر ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں یہاں بیان کروں گی امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نظر بد کے لیے کہ اگر لوگ نظر بد سے ڈرتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، ان کو ڈر ہے کہ لوگوں کی نظر بد ہمیں کھا نہ جائے یا لوگوں کی نظر بد کا شکار ہم نہ ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ معوذتین پڑھے آیت الکرسی کے ساتھ، اور سورہ حمد کی تلاوت بھی ساتھ کریں۔ یہاں بتاتی چلوں گی کہ معوذتین جو ہے کہتے ہیں سورہ ناس اور سورہ فلق کو، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر جب ہم پڑھتے ہیں کے بعد ایک، تو اس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ تو آیت الکرسی اور سورہ الحمد کے ساتھ معوذتین پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں تو آپ کے دل سے یہ خوف ختم ہو جائے گا، آپ کو نظر بد نہیں لگے گی۔ اگر پھر بھی مولا فرماتے ہیں کہ اس کا خوف ہے کہ نظر بد لگے گی، کوئی ہمارے گھر میں آئے گا اور گھر میں آنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وہ گھر کو نظر لگائے گا یا لائف اسٹائل کو نظر لگائے گا، تو اگر اس بات کا ڈر ہے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ معوذتین، آیت الکرسی، سورہ حمد کو لکھ کر ایک شیشے کے برتن میں رکھ دیں تو نظر بد سے بچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو، جیسے کہ میں نے فرمایا، انسان کو مار بھی سکتی ہے، انسان کا بزنس بھی خراب کر سکتی ہے، انسان کی زندگی تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے۔ اور حدیث بھی میں نے بیان فرمائی کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں مرے ہیں وہ نظر بد سے ہی مرے ہیں، اور اسی لیے حدیث میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ جب تمہاری آنکھ، تاکہ ہماری آنکھ میں اگر کوئی شر ہے تو وہ نظر بد نہ ہو کسی اور کو،
اور ایک اور جگہ پر فرمایا گیا کہ جب ہم کسی اچھی چیز کو دیکھیں اور ہم خوشی اور محبت کی نگاہ ڈالیں تو ہم پہلے ماشاء اللہ بولیں، تاکہ ہم جو ہے ہماری اگر نظروں میں ذرا بھی شر ہے یا خدشہ ہے کہ ہماری نظر نہ لگ جائے تو اس سے نظر بد سے بچ جاتے ہیں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب بھی بن سنور کے گھر سے نکلو یا گھر میں ہو یا لوگ آ رہے ہوں، کوئی پروگرام ہو رہا ہو اور کسی کے سامنے جانا ہو تو معوذتین پڑھو، یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرو۔ اب اگر کسی کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے اور پھر بھی ایک شخص تھا جو امام کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مولا مجھے نظر بہت زیادہ لگتی ہے، تو مولا نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو یوں قنوت کی طرح رکھو اور ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھو، ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھو، ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھو، ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھو، اور اپنے ہاتھوں کو پڑھنے کے بعد اپنے چہرے کو پر اس طریقے سے پھیر لینے سے پروردگار عالم نظر بد سے مکمل طور پر تمہیں بچا لے گا۔ اور جب کوئی اچھی چیز دیکھو، کسی کی بہتری دیکھو، کسی کی کامیابی دیکھو تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا اور آپ یقیناً اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ آج کے عنوان کو جو ہم لے کر چلے ہیں، اور انشاءاللہ مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ سیدہ مونا کاظمی کو قائم ٹی وی کینیڈا سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل